بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا في توقعات واقتراحات امتحان شهادة التعليم الابتدائي لهذا الموسم 2021 لتلاميذ الخامسة ابتدائي. لازلنا مع الفرنسية. قلنا من التوقعات في الوضعية الإدماجية لهذا الموسم حتكون حول الفيزيت أو ميزي، زيارة إلى المتحف. طيب، اخترت لكم هذا النص اللي هو زيارة إلى المتحف. النص تاعو حول فيزيت أو ميزي، والوضعية الإدماجية تاعو كذلك فيزيت أو ميزي. لذلك عجبني، حبيت نديره لكم، ممكن كاش ما تستفادوا منه. طيب نقراو النص هذا بعنوان لو ميزي لو لوفر. لو ميزي لو لوفر، هذه لو لوفر هو الاسم تاعو، الاسم تاع هذا المتحف هو لو لوفر، هذا متحف جاي في فرنسا. طيب نقراو النص. طيب lundi dernier je suis allé avec ma famille voir le musée le Louvre qui se trouve en France. D'abord, on a débuté par la grande salle d'accueil où sont exposés de merveilleux chefs-d'œuvre. Ensuite, dans les salles à côté, on est parti voir les différentes grandes toiles reconnues dans le monde entier. C'était très intéressant et les guides du musée sont vraiment accueillants. طيب نقرأ النص مرة أخرى ونشرح. Le musée le Louvre. Lundi dernier, الاثنين الماضي. Je suis allé avec ma famille. ذهبت مع عائلتي voir le musée le Louvre qui se trouve en France. الموجود في فرنسا. D'abord on a débuté معناها بدينا الحاجة الأولى اللي بدينا بها كما نقولوا حنايا. débuté معناها الحاجة اللي بدينا بها. débuté par la grande salle، بدينا بالقاعة الكبرى، قاعة الكبيرة تاع الاستقبال. d'accueil والاستقبال، قاعة الكبيرة تاع الاستقبال. où sont exposés de merveilleux chefs-d'œuvre. طيب ensuite معناها بعد ذلك. dans les salles à côté، القاعة التي بجنب ذلك. on est parti، ذهبنا voir les différentes grandes toiles، ذهبنا لرؤية الألواح. les toiles هما الألواح المعلقة كما قلنا لي كادر. les toiles هي الألواح ولي كادر. pour voir les différentes grandes toiles reconnues dans le monde entier. هذه الألواح ولا هذا اللي كادر المعروفين في العالم كله. monde entier معنى العالم كله. reconnu معروفة dans le monde entier. c'était très intéressant، حاجة مليحة ولا حاجة مهمة. et les guides، الجيد هو المرشد تاع المتحف. دائما المتاحف هذه فيها مرشد الداخل يوجه الناس. les guides du musée sont vraiment accueillants، كانوا استقبلونا بطريقة رائعة ولا كانوا مرحبين. accueillants. طيب الأسئلة. quel est le nom de ce musée؟ quel est le nom de ce musée؟ où se trouve ce musée؟ أين يوجد هذا الموزي؟ réponds par vrai ou faux. la famille a commencé par voir l'étoile، بداوا برؤية l'étoile الألواح. les grands chefs-d'œuvre se trouvaient dans la salle d'accueil، vrai ou faux. les guides du musée étaient accueillants، vrai ou faux. رابعا complète par le synonyme qui convient، أكمل بالسينونيم المناسب. عندنا merveilleux، عندنا débuté، وعندنا se trouve. الكلمة الأولى commencer، شو هو السينونيم تاعها. الكلمة الثانية magnifique، شو هو السينونيم تاعها من هذه الكلمات. خامسا souligne le complément de lieu dans la phrase suivante. سطر على الكومبليمون دو ليو، ظرف
مكان كما نقولوا احنا. Je suis allé avec ma famille voir le musée, le Louvre, qui se trouve en France. ورا الكومبليمون de lieu هنايا. Conjugue au présent de l'indicatif. Ma sœur, عندنا le verbe choisir, راه في l'infinitif هنايا. راه في l'infinitif. نحولوا le présent de l'indicatif. Ma sœur choisir une tenue classique pour sa soutenance. طيب complète avec son بالON ولا son ONT ولا ça. Maman prépare valise pour aller en voyage. Elle met toutes affaires dedans et elle n'oublie surtout pas passeport. طيب الوضعية الإدماجية. La production écrite. طيب tu as visité le musée de ta wilaya. قال لك زرت المتحف تاع الولاية تاعك. Écris un court texte de 4 à 5 phrases pour dire à tes camarades زملائك ce que tu as vu et ce que tu as fait. تكلم ولا تكلم في هذا الوضعية حول ما رأيته وما فعلته. ce que tu as vu ما رأيته et ce que tu as fait ما فعلته. aide-toi à la boîte à mots suivante. استعن بهذا الجدول تاع الكلمات. l'heure de départ et d'arrivée وقت الانطلاق ووقت الوصول. 8h30 وقت الانطلاق. 16h وقت الرجوع. 4. طيب ce que tu as vu ما رأيته. des tableaux, des sculptures, des statues. sculpture statue تماثيل. ce que tu as fait ماذا فعلت. j'ai déjeuné au joli jardin de musée. تناولت الفطور في حديقة المتحف. j'ai participé à l'atelier de dessin. شاركت في ورشة الرسم. طيب نمروا للحل. الحل تاع الأجوبة. طيب le nom de musée c'est le Louvre. ce musée se trouve en France. vrai ou faux. الجملة الأولى la famille a commencé par voir l'étoile. faux. ما بداوش في أول حاجة برؤية اللوحات. faux. les grands chefs-d'œuvre se trouvaient dans la salle d'accueil. vrai. هذا صحيح. طيب les guides du musée étaient accueillants. vrai. هذا صحيح. طيب لا مشي هنا. نكملوا منا. هاي الصفحة من راسي دار. طيب les synonymes. synonyme de commencer c'est débuter. synonyme de magnifique هو merveilleux. merveilleux magnifique كيف. طيب قال لك souligne le complément de lieu. ظرف مكان. je suis allé avec ma famille voir le musée de le Louvre qui se trouve en France. complément de lieu هو le musée le Louvre qui se trouve en France. طيب conjugue au présent de l'indicatif. ma sœur choisit était une tenue classique pour sa soutenance. maman prépare sa valise pour aller en voyage. elle met toutes ses affaires dedans et elle n'oublie surtout pas son passeport. طيب الوضعية الإدماجية قالك تكلم على المتحف تاع الولاية تاعك. عندنا هذا الوضعية الإدماجية كذلك على الميزي. nous arrivons au musée à 8h30. le guide nous conduit dans les couloirs. المرشد يقودنا في les couloirs. plein de beaux tableaux. nous admirons معنى أحببنا. admirer معنى أحب. nous admirons les sculptures et les statues. sculpture les statues هي التماثيل الموجودة في المتحف. nous admirons les sculptures et les statues qui représentent des humains et des animaux. هذه التماثيل التي تمثل الإنسان والحيوانات. des humains et des animaux. à midi nous déjeunons au joli jardin du musée. تناولنا الغداء في حديقة المتحف.
Après un repos de 2 heures, nous participons à l'atelier de dessin pour enfants. À 16 heures, nous retournons à la maison tout contents. Contents معنا فرحانين. بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا بجمل الفيديو، كذلك الاشتراك في القناة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.